وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Apa yang dirasakan, Pak? Luar biasa. Saya rasakan itu ketika tadi Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, situ langsung ada reaksi. Indikasi jin keluar itu bisa melalui muntah, bisa melalui air mata, bisa melalui keringat, Pak. Jadi ruqyah itu tidak perlu harus kerasukan. Syaitan yang golongan jin pada dasarnya mereka adalah lemah. Ketika dibacakan bismillah, kata Rasulullah, dia akan mengecil seperti lalat. Sekarang apa yang dirasakan, Pak? Gemetar aja sih. Gemetar. Gemetar, keringat. Baru ini. Tadi sudah pada saat mulai dari sana tadi di jalan ada perasaan, terus kemudian sampai sini sholat. Ya ini jadi keringat, dan memang itu karena tengah malam itu saya kemarin malam itu nggak tahu, saya bilang saya bisa habis cel. Saya bilang gua habis cairan saya kalau keringat. Dan itu kerap kali saya basah keringat malam. Yang saat ini ya ini udah masuk dingin, keringat dingin. Keringat dingin. Rasa takut ada, Pak? Ya anu aja sih. Deg-deg aja. Deg-deg. Mudah-mudahan Allah bisa menyembuhkan segala macam penyakit apapun yang Bapak rasakan, ya. Amin. Kita mulai? Insyaallah. Oke. Jadi sebelum mulai, saya akan menjelaskan sedikit saja bahwa ruqyah syariah yang saya terapkan ini insya Allah syar'i, karena saya hanya membacakan ayat-ayat ruqyah, dan itu pun ayat-ayat yang sederhana saja, Pak, seperti Al-Fatihah. Itu sunnahnya Rasulullah juga pernah, para sahabat juga pernah meruqyah seorang dengan menggunakan Al-Fatihah. Terus Rasulullah bahwa Al-Fatihah itu kata lain dari Al-Fatihah adalah asyifa, penyembuh. Terus kedua, kita memohon sama Allah Ta'ala. Bapak sudah sholat tadi, memohon sama Allah supaya disembuhkan apapun penyakitnya yang kita tidak tahu, baik gangguan jin, baik fisik ataupun fisikis, ya. Fisikis berupa gangguan jin yang kita tidak ketahui. Jadi Bapak berharapnya sama Allah Ta'ala, bukan berharap sama peruqyah seperti saya. Ya, tugas saya hanya membacakan saja. Langsung kita mulai, Pak, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما Ukhrujudullah walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim Allahu nurus samawati wal ar 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 Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bi
Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bih. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ukhrujadallah. 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 Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Allahu nurus samawati wal ar. 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 Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Ukhrujadullah. Keluar, cepat keluar. Ukhrujadullah. Cepat keluar. Ngapain kamu dalam tubuh ini, ha? Cepat keluar. Ayo keluar. Kamu masuk Islam, terus bersyahadat, terus kamu tobat saja ya. Jangan masuk ke dalam tubuh ini lagi. Ya. Karena jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kamu keluar langsung beribadah kepada Allah. Ini dekat masjid sini, ya. Dekat masjid sini langsung keluar mulutnya. Ayo. Allahu nurus samawati wal ar. 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 Cepat keluar. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar.
Allahu nurus samawati wal ar, 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 Allahu nurus samawati wal ar. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ukhrujadallah. 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 Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ukhrujadallah. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar, 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 Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar.
Allahu nurus samawati wal ar, 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 Allahu nurus samawati wal ar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samawati wal ar, Allahu nurus 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 samawati wal ar. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Apa yang dirasakan, Pak? Luar biasa. Ada tisu ya? Tisu. Iya, Pak. Tisu aja. Di meja. Apa yang dirasakan sekarang? Masih berat? Yang mana bagi ada yang berat? Perasaan berat. Adanya masih ini. Itu belum keluar ya? Allahu a'lam, Pak. Ya. Allahu a'lam. Kalau Bapak merasa ringan karena jin, indikasi jin keluar itu bisa melalui muntah, bisa melalui air mata, bisa melalui keringat, Pak. Allahu a'lam. Ada kadang bisa langsung keluar gitu aja. Karena reaksinya macam-macam. Jadi ruqyah itu tidak perlu harus kerasukan, tidak. Karena jin pada dasarnya setan yang golongan jin pada dasarnya mereka adalah lemah. Ketika dibacakan bismillah kata Rasulullah dia akan mengecil seperti lalat. Kalau iman Bapak kuat, Bapak selalu istighfar dalam hati, mungkin dia akan kewalahan, dia bisa keluar sendiri. Yang selama ini tadi reaksi saya itu hanya 2 kalimat. Tauhid, la ilaha illallah, sama Allahu akbar. Nah, yang
saya rasakan itu ketika tadi Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ihdinas siratal mustaqim, situ langsung ada reaksi. Ada juga tadi itu yang inna sholati wa nusuki itu. Jadi ya ada anu aja sih. Alhamdulillah sudah mulai enteng. Iya. Kalau Pak Ustadz biasa yang begini tuh kategori jin apa yang kategori saya kurang tahu Kak. Allahu alam. Ruqyah memang kita tidak boleh mengetahui hal lebih dalam seperti ini jin didatangkan dari si A, si B, tidak boleh Pak. Karena itu sudah tidak syar'i, karena itu akan memunculkan fitnah Pak. Ya, artinya akan memunculkan fitnah. Jin dari golongan jenis apa dan lain sebagainya. Kita jangan sampai berpatokan sama itu. Yang kita tahu Rasulullah menyampaikan bahwa jin itu lemah, syaitan dari golongan jin itu lemah. Kita makhluk mulia, manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang paling mulia dari makhluk yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita ada gangguan, langsung ucapkan astagfirullahaladzim. Misalkan kita sholat rasa was-was, langsung astagfirullahaladzim. Kita berlindung sama Allah Ta'ala dari gangguan-gangguan yang bisa membuat kita lalai dalam beribadah. Karena tujuan mereka diperintahkan sama iblis untuk mengganggu manusia. Hanya satu aja gangguannya, yaitu menjauh dari ibadah. Seperti hubungan suami istri, itu adalah ibadah. Ketika jin itu berhasil memutuskan hubungan suami istri, maka iblis menjanjikan suatu tahta kepada syaitan. Nah, itu adalah gangguan yang paling besar kalau misalnya syaitan itu bisa menceraikan suami istri. Untuk golongan-golongan jinnya saya kurang tahu. Tapi kalau misalnya kata Rasulullah kan kita membacakan bismillah saja, menyebut nama Allah, dalam hal ini artinya kita berlindung sama Allah, maka syaitan itu akan mengecil seperti lalat. Sekarang apa yang dirasakan? Jadi dari biasanya sih indikasi jin yang keluar itu bisa melalui air matanya. Tadi saya lihat Bapak juga mengeluarkan air mata, bisa melalui muntahnya Bapak beberapa kali tadi berludah, terus bisa dari keringat itu keluar dia. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Bisa sampai habis tuntas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim. Allahu nurus samawati wal ardh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang masih berada dalam tubuhnya segera keluar, segera bertobat sebelum azab Allah akan menimpa kalian semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Masih berat ya, Pak? Ada satu titik yang berat? Masih ada?
bagian perutnya, lalu hatinya. Ini yang biasa keras memang di sini kan. Masih rasanya keras betul. Ya apakah memang selama ini Pak, kalau saya biasa itu kan kalau sudah kadang kena air gitu sini naik langsung ke sini. Ya jadi kontakannya udah ya, begitu kena air langsung ke sini, langsung seruk ke Kepala. iya. Sekarang apa yang dirasakan? Ya alhamdulillah. Ini tadi agak penting sudah. Ini memang saya juga bingung biasa kalau sudah kadang mau khusus sholat kayak apa ya, memang seolah-olah di sini mengganggu gitu. Jadi kadang gelisah gitu. Gelisah. Nah itu tadi waktu saya reaksinya kan begini, batin anu saya kan kalimat tauhid la ilaha illallah itu kan ya, makanya saya bilang ini apa kaitannya dengan mimpi saya itu ya. Tapi Bapak gerakan itu sadar enggak? Bapak merasa Bapak sendiri yang gerakan? Saya sadar bahwa ada pergerakan begini, tapi saya tidak bisa menahan kalau bukan Bapak yang gerakin. Rasanya jadi, bukan Bapak yang gerakin. Bukan. Jadi saya kalau menahan itu dia tetap dia menggerakkan sampai Bapak tangan Bapak begini-gini tadi. Itu di situ tadi berat itu memang tadi. Sama ketika kembali. Kayak sengaja kah? Ya memang itu yang salah satunya dari itu. Kalimat. Tapi pas saya bacakan kedua kali, Bapak malahan tidak ada reaksi, tidak ada gerak-gerak Iya. tadi saya lihat. Mudah-mudahan keluar. Cuma tinggal prosesnya keluar. Jadi bagusnya ketika saya meruqyah orang yang beriman ya, orang yang beriman itu reaksinya biasanya memang kurang. Jadi artinya reaksi kerasukannya tuh enggak tipis. Reaksi kerasukannya karena ketika orang itu saya ruqyah dan dia beriman, dia bisa melawan Pak dalam hatinya. Seperti Bapak nih, Bapak selalu bisa melawan seperti Bapak tadi mengatakan kalimat tauhid dalam hati kan. Nah, dari diri Bapak sendiri Bapak melawan. Nah, beda dengan orang yang memang imannya lemah Pak. Imannya lemah, dia pasti langsung reaksi. Apalagi kalau dia itu memang ada gangguan jin dari kecil. Seperti kayak perjanjian leluhurnya dulu mungkin ya kan. Perjanjian leluhurnya dulu. Dan biasanya orang saya ruqyah itu indikasinya jin yang keluar, indikasi jin keluar itu biasanya air mata, terus meriga. Tadi saya lihat Bapak bersendawa tadi beberapa kali. Sendawa. Keringat tadi daripada ini jadi meresap ini keringat. Nah, terus dari keringat juga. Tuh. Alhamdulillah jadi reaksinya enggak frontal. Saya beberapa kali kemarin ngeruqyah itu ada reaksi yang frontal yang sampai mau mukul apa segala. Alhamdulillah enggak ada. Nah jadi sekarang tingkatkan lagi Pak ibadahnya, tingkatkan sunnah-sunnahnya Pak. Nah untuk sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah untuk terhindar dari gangguan setan ada beberapa Pak. Seperti zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu kita bacakan, kita amalkan. Kalau saya membaca paling 15 menit sudah zikir pagi petang. Seperti yang di Roja TV itu ya? Ya Roja TV. Saya bagian ada saya PDF-nya kalau mau. Saya dikasih anak kemarin Pak Mansur. Jadi saya cuma mulai ini cuma kadang-kadang petang yang begini. Ya ini sama sudah. Terus saya sudah mulai memahami. Dibaca ini rutin habis subuh biasanya, habis subuh atau habis Sholat subuh ya. habis kalau sore habis sholat asar, pada asar baca. Yes, dimaksud di sini petang itu sudah tergelincir matahari atau Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Setelah asar. Setelah asar. Sebelum maghrib. Andai pun dibaca pada saat sholat asar berdoa terus dilanjutkan dengan zikir ini sudah masuk Pak. Masuk. Zikir pagi petang. Sudah masuk. Kalau pagi pada subuh. Pagi pada subuh, zikir petang pada asar. Nah itu. Terus kedua supaya kita terjaga dari gangguan setan ketika tidur Pak.
Itu sunnahnya kita berudu. Sebelum tidur kita berudu, terus membacakan 3 kul. Kul huwallahu ahad ditiupkan, kul a'udzu birabbil falaq ditiupkan, kul a'udzu birabbin nas ditiupkan. Terus diusapkan ke seluruh tubuh, sapukan. Ini diajarkan sama Rasulullah. Rasulullah melakukan itu ketika sebelum tidur. Terus itu katanya malaikat akan menjaga kita mulai kita tidur sampai kita bangun kembali. Malaikat yang menjaga kita. Andai kata kita bangun tengah malam, terus apa doa itu diulang lagi atau gimana? Tapi kalau mau dibaca juga enggak apa-apa, itu kan sunnah Pak, enggak apa-apa. Maka saya kadang baca, tapi tidak bodoh lagi biasanya. Nah, Pokoknya tapi wudunya belum batal. enggak, karena sudah Tidur ya, artinya batal. bangun kan misalnya Pak, terus kemudian kita ke buang air kecil. Oh iya. Nah kan itu yang pas di sana dari situnya sudah tidak tidak dilakukan lagi. Tidak dilakukan lagi. Iya. Tapi untuk menjaga lebih baik dilakukan sih, untuk menjaga. Dan satu Pak, semua amal ibadah yang kita lakukan baik sunnah ataupun wajib, niatkan hanya untuk kepada Allah. Karena itu perintah Allah. Karena perintah Allah melalui Rasulullah. Walaupun di situ untuk terhindar dari setan. Jadi niat kita jangan jangan sampai aku diganggu sama setan. Jadi berudu, sholat. Jadi niatnya sudah terbalik. Niatnya sudah melenceng kan. Jadi luruskan dulu niat, karena Allah yang memberikan perintah. Allah memberikan perintah, dicontohkan sama Rasulullah. Terus janjinya itu janji yang Allah yang akan tepatin. Jangan kita minta janjinya Allah. Janjinya Allah akan menjaga kita dari setan. Yakin itu kita tidak akan terganggu dari setan. Tapi luruskan dulu niatnya. Karena kemarin ada juga pasien saya, dia bilang, kok saya masih Pak bilangnya. Saya masih gemetaran katanya kalau baca Quran katanya kan. Jadi saya bilang, luruskan dulu niat kamu. Jangan sampai kamu baca Quran hanya gara-gara kamu takut diganggu sama setan. Saya bilang gitu. Dan diluruskan niatnya, alhamdulillah sampai sekarang sudah enggak lagi katanya. Sambil Ya.